السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير. إذن في هذه الحصة سوف نرى الفرض رقم 2 النموذج رقم 1 devoir numéro 1 modèle numéro 1 طبعا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذن بالنسبة للتمرين الأول هناك مجموعة من النظمات. السؤال الأول حل النظمتين التاليتين، ثم السؤال الثاني حل النظمة ولكن مبيانيا، نحل مبيانيا هذه النظمة. بالنسبة للتمرين الثاني يشمل لو repère dans le plan وكذلك يشمل les équations d'une droite. إذن بالنسبة للتمرين الثاني كما تلاحظون السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث فيه جوج ديال الأسئلة A و B، السؤال الرابع ثم السؤال الأخير السؤال الخامس. إذن المرجو أننا نفكروا في هذا التمارين قبل مشاهدة التصحيح. إذن على بركة الله نصحح هذا الفرض ونبدأ بالتمرين الأول. إذن التمرين الأول résoudre algébriquement les systèmes E et F. Donc عطاونا الاختيار إما أننا نستعمل طريقة التعويض la méthode de la substitution ou bien la méthode de la combinaison linéaire طريقة التأليفة الخطية. هنايا بالنسبة لهذا المثال أو هذه النظمة هنا غادي نحاول نستعمل طريقة التعويض. لماذا؟ لأنه لاحظوا هنا le coefficient de Y est égal à 1. Le coefficient de Y est égal à 1. Donc ملي كيكون le coefficient ديال X أو Y كيساوي 1 ولا ناقص 1، هنا غادي نحاول نستعمل طريقة التعويض. كما يمكن استعمال طريقة التأليفة الخطية لا كومبينيزون لينيير. بالنسبة للنظمة F لو سيستيم F لي كوفيسيون لاحظوا 5 ناقص 3 2 2. الوغ هنا ضروري من الأحسن نستعمل طريقة التأليفة الخطية لا كومبينيزون لينيير. إذن على بركة الله نجيب على هذا التمرين. إذن solution d'exercice numéro 1 résolvons E. donc غادي نحاولوا نحلوا هذا السيستيم E. الوغ هنايا exprimons غادي نكتبوا exprimons Y en fonction de X. علاش خدينا Y en fonction de X؟ لأن عندي le coefficient de Y est égal à 1. لو كان عندي le coefficient de X est égal à 1 هنا غادي نكتبو X en fonction de Y. alors on trouve Y à quoi est égal. alors هاد 2X غادي يرجع للطرف الثاني غادي يولي moins 2X وكذلك moins 3 غادي ترجع للطرف الثاني تولي plus 3. احنا كتبنا Y en fonction de 2X. alors دابا اشنو غادي ندير؟ غادي نقولوا remplaçons Y باش نعوضوا Y par هاد la valeur moins 2X plus 3 dans l'équation numéro 2. طبعا l'équation numéro 2 هي هذه اللي لتحت وهذه l'équation numéro 1. on trouve là on obtient غادي نحصلوا على ماذا؟ alors غادي نمشي l'équation numéro 2 غادي نعوضوا Y par moins 2X plus 3. donc غادي تكون عندي 3X plus 2 multiplié par Y اللي هو moins 2X plus 3 moins 7 est égal à 0. إذا كتلاحظوا أصبحت الآن معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. donc 3X moins 4X plus 6 moins 7 est égal à 0. 3X moins 4X c'est moins X, 6 moins 7 c'est moins 1 est égal à 0. donc moins X est égal à 1. donc X à quoi est égal? est égal à moins 1. احنا وجدنا la valeur de X. très bien. دابا اشنو غادي ندير؟ دابا غادي نعوضوا X بالقيمة ناقص 1. فين غادي نعوضها؟ غادي نعوضها في هاد ليكواسيون اللي كنت وجدتها قبيلات Y en fonction de X. غادي نسميها ليكواسيون نيميرو 3. alors remplaçons ولا on remplace بحال on remplace X par moins 1 dans
l'équation, dans l'équation numéro 3, on obtient طبعا كان بإمكاننا نعوض x بناقص واحد في l'équation numéro 1 كذلك في l'équation numéro 2 ولكن اللي سهلة هي l'équation numéro 3. Alors on obtient y est égal moins 2 fois x. X c'est moins 1 donc c'est moins 1 plus 3. Donc y est égal moins 2 fois moins 1 c'est 2 plus 3 donc y est égal à 5 je pense. احنا وجدنا deux valeurs x est égal à moins 1 y est égal à 5. alors غادي نقولوا le couple moins 1 5 est la solution de cet système. Pardon, moins 1 5 est la solution de cet système. وهذا كنكونوا جاوبنا على النظمة ولا le système E. Alors résolvons le système F. Alors on a F, le système 5x moins 3y moins 1 est égal à moins 1, 2x plus 2y est égal à 6. Alors هنايا كنا غادي نستعملوا la méthode de la combinaison linéaire وهذه الطريقة تعتمد على الإقصاء. إذا فمثلا نحاول إقصاء x. إلا بغينا نقصيو x لاحظوا هنا عندي le coefficient de x c'est 5 وهنا 2. خص يكون هذا العدد اللي هنا وهنا يكونوا متقابلين. لاحظوا هنا غادي نضرب فوا 2 مي غادي نضرب فوا 2 غادي تولي هنا 10 اكس خص هنا تكون موان 10 دونك خصني نضرب فوا موان 5 العكس او نضرب هنا فوا موان 2 وهنا نضرب فوا 5. المهم في النهايه خصني نوجد دو نومبر اوبوزي. alors donc on multiplie l'équation 1 كنقصد l'équation 1 هي هذه الأولى par مثلا par 2. on multiplie l'équation 2 par غادي نضربوها fois 5 moins 5 fois moins 5. alors on obtient غادي نحصلوا على التالي نظمة جديدة وهي الوغ هنا هادو غادي نضربو فوا 5 اكس غادي يعطيني 10 اكس 2 فوا موان 3 y سي موان 6 y وكذلك نضرب 2 فوا موان 1 سي موان 2. بالنسبة للإيكواسيون نيميرو لي مومبر دو ليكواسيون نيميرو 2 حتى هما كنضربهم فوا موان 5 دونك اون تروف موان 10 اكس موان 5 فوا 2 y سي موان 10 y est égal moins 5 fois 6 c'est moins 30. دابا اشنو غادي ندير on ajoute membre à membre غادي نجمع طرف بطرف يعني هاد الطرف الاول مع هاد الطرف الاول وهنا الطرف الثاني مع الطرف الثاني on ajoute membre طرف بطرف membre à membre. alors واش غادي يعطيني 10x moins 6y نجمعوا مع هذا c'est moins 10x moins 10y est égal moins 2 moins 30. très bien donc on a deux nombres opposés كنشطب على هادو واش كيبقى لي كيبقى moins 6y moins 10y اللي هو moins 16y est égal moins 2 moins 30 c'est moins 32. Très bien. Alors, y à quoi est égal? Est égal moins 32 sur moins 16. وهذا كيعطيني 32 sur 16. العدد غادي يكون بوزيتيف. وغادي نقسم هنايا كنلاحظ بأن 32 هو 16 في 2. Je peux diviser par 16 غتعطيني 2. 32 قسمنا على 16 غتعطيني 2. دونك وجدنا y est égal à 2. الآن ماذا سأفعل؟ غادي نمشي نعوض y بالقيمة 2 إما في ليكواسيون نيميرو 1 ولا في ليكواسيون نيميرو 2 اللي كتبان لك بسيطة هما راه بحال سوا هادي سوا هادي. الوغ غادي نقولو on remplace y par la valeur 2 dont أنا غادي نختار ليكواسيون مثلا نيميرو 2
numéro 2. Dans l'équation, انت تقدر تختار l'équation numéro 1 ما كان حتى شي مشكل. Dans l'équation 2 on trouve là on obtient غادي لاحظوا نمشيو l'équation numéro 1 هي هذه وغادي نعوض y بلا فالور 2 نعوضو ب 2 صافي. يلا نقول 5x moins 3 fois 2 est égal moins 1. إذا كتلاحظوا حصلنا على معادلة بمجهول واحد اللي هو x. Alors 5x moins 6 est égal moins 1. Alors 5x est égal 6 moins 1. Alors 5x est égal 5. Alors x est égal 5 sur 5. Alors x est égal à quoi? Est égal à 1. Donc وجدت y est égal à 2 القيمة 2 وجدت القيمة x القيمة 1. Alors غادي يكون le couple 1 1 2 et la solution de cette équation de cet système. وهكذا نكون جاوبنا على هذا السؤال. الآن غادي ننتقلوا للسؤال الثاني. résoudre graphiquement le système x plus 4y moins 1 est égal à 0 et 1 sur 2x plus 2y moins 7 est égal à 0. Alors مادام بغينا نحلوها مبيانيا دائما غادي ناخذ المعادلتين. ناخذ المعادله الاولى ونحاول نكتب y en fonction de x وكذلك في المعادله الثانيه. اذا غادي نمشي للورقه ديال الوساخ. نفترضوا هذه هي الورقه الصوره ما كتبانش مزيان. غادي ناخذ الورقه ديال الوساخ هي هذه وغادي ناخذ المعادله الاولى x plus 4y moins 1 est égal à 0. donc غترجع 4y est égal moins x plus 1. x كنردو للطرف الثاني كيرجع moins x et moins 1 كيرجع 1. دونك غادي نقسم دابا على 4 تبقى y est égal moins 1 sur 4 fois x plus 1 sur 4. دونك هذه بالنسبه للمعادله الاولى. هادشي كنديرو غير في ورقه الوساخ. نمشي للمعادله الثانيه 1 sur 2 ولا 1 demi x plus 2y moins 7 est égal à 0. غادي نخلي 2 y في الطرف الاول وكنقول كلشي للطرف الثاني. دونك تولي moins 1 sur 2 fois x plus 7. donc je divise par 2. alors غترجع y مي غادي نقسم moins 1 sur 2 sur 2 غادي يعطيني moins 1 sur 4 fois x plus 7 sur 2. دونك هادو هما لي زيكواسيون اللي وجدتهم. دونك غادي الان نمشي للورقه ديال التحرير مثلا وغادي نكتب on a deuxième question on a le système suivant x plus 4y moins 1 est égal à 0. 1 sur 2 fois x plus 2y moins 7 est égal à 0 signifie يعني غادي نحصل على نظمه جديده ولكن بكتابه يعني y en fonction de x. غادي نكتب المعادله الاولى اللي وجدتها y est égal moins 1 sur 4 x plus 1 sur 4. المعادله الثانيه كنت وجدت y est égal moins 1 sur 4 x plus 7 sur 2. très bien. جيد. الان اشنو غادي ندير؟ غادي نعتبر المستقيم اللي المعادله المختصره ديالو هي هذه واحد مستقيم دي ونسمي كذلك مستقيم اخر دلتا ليكواسيون ريدويت نتاعو هي هذه. دونك on considère la droite D l'équation réduite dialo هي y est égal moins 1 sur 4 fois x plus 1 sur 4 et la droite delta l'équation dialo هي y est égal moins 1 sur 4 x plus 7 sur 2. وهنا انتبهوا معي لاحظوا هاد لي دي droites D et delta غادي يكونوا sont parallèles. Pourquoi? Car
la pente de la droite D, c'est moins 1 sur 4, et la pente de delta, c'est moins 1 sur 4. Donc, ils ont la même pente. Donc, on remarque que D et delta ont la même pente, qui se met le coefficient directeur. Alors غادي يكون D parallèle à la droite delta. في هذه الحالة ملي كنقول sont parallèles, إما يكونوا les deux droites sont strictement parallèles بحال هذا الشكل, ou bien يكونوا sont confondus. Mais هنايا غادي نشوفوا l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine de quoi? De D est 1 quart, 1/4, mais l'ordonnée à l'origine de delta est quoi? Est 7 sur 2. Donc, sont différents. ما عندهمش le même ordonnée à l'origine. Alors, غادي يكونوا D et delta sont strictement parallèles. يعني ما بقاوش غير متوازيين، بل هما متوازيان قطعا، يعني ما عمرو ما كيتلاقاو، غادي يكونوا على هذا الشكل. دونك عمرو ما يتقاطعوا، ما كيتقاطعوش. sont strictement parallèles, ça veut dire ما كيتقاطعوش. دونك هذا لو سيستيم ما عندهاش اون سوليسيون، ما عندهاش حل، لان الحل واش هو هذاك نقطه التقاطع، هو هذاك لي كوردوني نتاع لو بوين دانترسيكسيون. اذا هما المستقيمان ما كيتقاطعوش، وبالتالي لو سيستيم n'a pas de solution. Alors le système n'a pas solution. Ok? إلا افترضنا مثلا les deux droites غادي يكونوا sont confondus منطبقين، في هذه الحالة غادي تكون هذا السيستم عندها une infinité de solutions. مي هنايا مادام هما المستقيمان متوازيان قطعا، هذا يعني أنهما لا يشتركان في أي نقطة، معنى ذلك أن السيستم n'a pas de solution. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. Donc le repère est rapporté à un repère orthonormé OIG يعطوني le point A, B et C. السؤال الأول déterminer l'équation de la droite AB. L'équation de la droite AB. إذا غادي نقولوا بصراحة نحاولوا نجاوبوا. Donc غادي نقولوا on a ولا غادي نقولوا l'équation réduite بحال l'équation réduite de AB et de la forme y est égal mx plus p. Alors à quoi est égal m, la pente? Avec m est égal à quoi? Est égal yb moins ya sur xb moins xa, qui est égal yb c'est moins 4, ya c'est 2, xb c'est 5, xa c'est 1. Donc qui est égal moins 6 sur 4, qui est égal moins 3 sur 2. Alors, l'équation de la droite AB, غادي نكتبوها على هذا الشكل دابا، غادي نحاولوا نعوضوا هنا MB moins 3 sur 2, donc Y est égal moins 3 sur 2 fois X plus P. Alors, باش نوجدوا le point P, غادي نلاحظوا بأن le point A appartient à la droite AB. Donc, on a le point A de coordonnées 1, 2, appartient à la droite AB. Alors, le couple 1, 2, vérifier cette équation. Donc, 2 est égal moins 3 sur 2 fois 1 plus P. Alors, 2, moins 3 sur 2 fois 1, c'est moins 3 sur 2. غادي نردو الطرف الأول يولي plus 3 sur 2 est égal à P. Donc, هنا غادي نوحدو المقام يولي هنا 2, هنا يولي 4, donc c'est 7 sur 2. Donc, P est égal 7 sur 2. Alors, l'équation de la droite AB est Y est égal moins 3 sur 2 fois X plus 7
sur 2. Donc, on a trouvé l'équation de la droite AB. Deuxième question, calculer x sachant que C appartient à la droite AB. Calculer x sachant que C appartient à B. X هو l'abscisse de C. عندنا A les coordonnées تاعها 1 et 2, B les coordonnées تاعها 5 moins 4 et les coordonnées de C c'est quoi? C'est x4. Alors, on a deuxième question, on a le point C de coordonnées, on a x, je pense 4, appartient à la droite AB. Alors, غادي نعوض تبقى دائما هنايا x ونعوض y ب4. Alors 4 est égal moins 3 sur 2 fois x plus 7 sur 2. Alors 4 moins 7 sur 2 est égal moins 3 sur 2 fois x. نقلت انا هذا هنايا كان بامكاني نقل هذا هنا وهذا نقلوه هنا بحال غتولي هنايا 2 8. alors غتولي 1 sur 2 je pense, oui 1 sur 2 est égal moins 3 sur 2 fois x. إذا عندهم نفس المقام نقدر نتخلص من المقام غادي يرجع 1 est égal moins 3x. alors finalement x à quoi est égal? x غادي يساوي لنا 1 sur moins 3. دائما كنقسم على العدد اللي نضرب في x. باغي انا نوجد x donc je dois diviser par le nombre moins 3. donc x est égal 1 sur moins 3 ولا هذيك الموا غادي تطلع الفوق مثلا نبدا moins 1 sur 3 بحال donc x est égal moins 1 sur 3. Troisième question, on considère L la droite نتاعو هذا المستقيم 2x moins y moins 1 est égal à 0. السؤال الأول déterminer la pente de L. déterminer la pente de L. هنايا ما غاديش نوجد la pente directement. دائما كتعطى لي معادله بحال هذا الشكل ويقول لي déterminer la pente خصك توجد l'équation réduite de la droite L. في الحقيقه هذه راه ماشي l'équation réduite de la droite L. alors غادي نقولوا troisième question petit a غادي نقولوا on a L la droite نتاعو c'est 2x moins y moins 1 est égal à 0. هذه هي المعادله تاع لا دروات ال. غادي نمشي لورقه الوساخ مثلا نمشي لورقه الوساخ وغادي نوجد y en fonction de x. donc regardez moins y est égal هاد 2x غادي يرجع في الطرف الثاني يولي moins 2x هاد moins 1 تولي plus 1. انا عندي موان y دونك خصها تولي y. دونك غيرت الاشاره هنا حتى هنا يتغيروا اشارات تصبح 2x moins 1. دونك هذه هي l'équation réduite de la droite L. دونك غادي نقول alors la droite L l'équation ديالو هي y est égal 2x moins 1. OK. alors في هذه الحاله alors 2 et la pente de la droite L. 2 et la pente de la droite L. جيد. ننتقل إلى السؤال الموالي. déterminer l'équation réduite de la droite delta qui passe par E est perpendiculaire à L. donc بغينا نوجدوا l'équation réduite de la droite delta اللي كيدوز من نقطة E وعمودي على المستقيم N. alors كنا غادي نقولوا l'équation دائما هذه العبارة من الأحسن نكتبوها l'équation réduite de delta et de la forme مثلا y est égal alpha fois x plus bêta. alpha x plus bêta. alors واش كنعرف على الدلتا؟ delta est perpendiculaire à L. ça veut dire que le produit نتاع la pente de delta et la pente de L est égal à moins 1. هذه خاصية شفناها في الدرس. alors bon ok l'équation réduite de delta et de la forme y est égal alpha x plus bêta. on a la pente
la pente de la droite L est quoi? Et 2 كيساوي 2 كنا جاوبنا عليه في السؤال السابق. 2 c'est la pente de la droite L. مزيان. Puisque la droite L est perpendiculaire à la droite delta, alors غادي يكون 2 fois la pente نتاع la droite delta اللي هو alpha غادي يكون يساوي لنا moins 1. Alpha راه هو la pente de delta et 2 la pente de L. Puisque delta et L sont perpendiculaires, donc le produit نتاع 2 fois alpha est égal moins 1. Alors, à quoi est égal alpha? Et alpha est égal moins 1 sur 2. Donc, on a trouvé alpha. اشنو غادي ندير؟ غادي نولي نكتب l'équation réduite de delta en remplaçant alpha par moins 1 sur 2. Donc, alors l'équation delta, pardon, la droite delta, l'équation dialo, il y a y est égal moins 1 sur 2 fois x plus bêta. Donc, نحاولوا نقلبوا على هاد bêta. اشنو قالوا لنا هنايا؟ Déterminer l'équation réduite de la droite delta qui passe par E. Le point E appartient à delta. Donc, puisque le point E de coordonnées moins 1, 2, je pense, moins 1, 2, ok, appartient à la droite delta, alors, غادي نعوض y ب 2 est égal moins 1 sur 2 fois x اللي هو moins 1 plus bêta. Alors, 2 est égal 1 sur 2, donc moins 1 sur 2 fois moins 1 c'est 1 sur 2, et plus bêta. Donc, نخلي bêta في الطرف الثاني ونقل 1 demi للطرف الأول. Donc, 2 moins 1 sur 2. Donc, 2 moins 1 sur 2, أعتقد غادي نوجدو 3 sur 2. 3 sur 2 est égal à bêta. Très bien. Donc, وجدنا bêta. Alors, la droite delta, l'équation ديالو هي كالتالي. كنا وجدنا y est égal moins 1 sur 2 fois x plus bêta, ou bêta وجدناه هو 3 على 2, 3 sur 2. Donc on a trouvé l'équation de la droite delta. On passe maintenant à la quatrième question. Déterminer le couple de coordonnées de AB, puis calculer la distance AB, pardon, puis calculer la distance sans crochet. Bla ma نديرو les crochets. Pardon. Alors, déterminer le couple de coordonnées de AB. Alors, quatrième question, donc on a le vecteur AB, les coordonnées ديالها هما xb moins xa, yb moins ya. Donc, le vecteur AB, les coordonnées, xb حطيتهم هنايا, xb donc c'est 5, 5 moins 1. YB c'est moins 4, moins YA c'est 2, donc c'est moins 4, moins 2. Donc le vecteur AB, les coordonnées de la 5 moins 1 c'est 4, moins 4 moins 2 c'est moins 6. Le vecteur AB. Maintenant calculer la distance AB. Alors, et on a la distance AB à quoi est égale? Est égale à la racine carrée d'IL 4 au carré plus moins 6, le tout au carré, qui est égal la racine carrée de 4 au carré c'est 16, plus moins 6 tout au carré c'est 36. C'est 36. Donc est égal la racine carrée de 52. Donc AB est égal la racine carrée de 52. ننتقل للسؤال الخامس. Déterminer les coordonnées de H, l'image de A par la translation du vecteur AB. Alors, on a, cinquième question, on a H, l'image de A par la translation des vecteurs quoi? Des vecteurs AB. Alors, le vecteur AH est égal le vecteur AB. Le vecteur AB. H, l'image de A par la translation du vecteur AB. وهاد الكتابة أشنو كتعني؟ هنا ردوا البال. À quoi égal? Attention, ما نبغيش نسمع A, le milieu de HB.
هنا في هذه الحالة غادي تكون H est égal à B لأن عندي deux vecteurs sont égaux وعندهم le même origine alors غادي يكون عندهم le même extrémité H غادي تكون est égal à B alors H les coordonnées تاعها هما هاد B اللي هي 5 - 4 tout simplement سؤال بسيط جدا. نكتفي بهذا القدر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.